Izvukla sam iz zaborava jedno staro jelo. Makarone sa prezlom. Ovo je jedan od onih recepata sve po želji i sve od oka, a kada je tako, tu jednostavno nema greške i svima uvijek uspe. Prvo ćemo skuvati makarone, naravno u količini koju sami odredite. Dok se oni krčkaju, u tiganj sipam malo veću količinu ulja i dodajem prezlu. Opet onako od oka, onoliko koliko volite da budu krckavi. Pazite da vam vatra ne bude prejaka jer prezla ume vrlo brzo da potamni i pregori. Sve to posolim i pustim malo da se prži. Stalno je mešajte dok ne dobije onu finu zlatnu boju. Čim zamiriše i promeni boju, unutra dodajem skuvane i odseđene makarone. Promešam sve nekoliko puta, tek toliko da se svaka makarona lepo obloži tom krckavom prezlom i to je to. Ručak je spreman za tili čas. I dobili smo jelo koje je gotovo za 10 minuta, a donosi onaj prepoznatljivi domaći ukus koji svi volimo. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, a ako vam se dopao ovaj podsjetnik na jednostavne stare recepte, obavezno zapratite kanal i vidimo se u sljedećem videu. Prijatno!